Okay, our fifth OBM walk is underway. Kotli to Rajouri via Koratta. Today we're traveling between Dedi, Sabzada and Barudikala. And Zahid Sultani Sahab, who's an educationist who runs this school just there in the middle of your screen. بچوں آپ کے اسکول کا کیا نام ہے؟ اقصا پبلک اسکول. runs Aqsa Public School. شوکر صاحب یہ سامنے کون سے گاؤں ہیں؟ یہ ریڈی منجوار. ریڈی منجوار. ریڈی آتا ہے پھر منجوار. السلام علیکم. کوئی فوتگی ہوئی ہے ابھی؟ کہاں پہ؟ یہیں پہ اس گھر پہ؟ آرام سے بچوں اور خاموشی سے. On this cold, wintry day with modest amount of sunshine, a modest amount of sunshine. If it wasn't for this road, when you look at the surroundings, we could just as well be somewhere in the rural areas of Central Europe, or Northern Europe even, I should say. Northern Europe, because of the mountain landscape. اچھا یہ صحافی حضرات بھی آگے گئے ہیں. اچھا وہ کس کام سے گئے ہوں گے؟ لگتا ہے کہ وہ کسی اپنی ذاتی کام کے لیے گئے. اچھا عوامی مفاد کے سلسلے میں نہیں گئے؟ نہیں جی عوامی مفاد سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. نہیں جی. ٹھیک ہے دو ویڈیو بنانے ہو.
سے رجوری کوئرٹا سے رجوری سیری سے رجوری کہاں ایسے نال پیچھے پیچھے ہو گئے. آؤ بچو آجو آؤ. کوئرٹا سے رجوری آگے آ جاؤ. اب منہ ادھر کرو پیچھے. Go!
عرفان صاحب آستہ آستہ بول آستہ آستہ مارو نا مارو بولو آستہ 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 تھوڑا آستہ 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 آگے بڑھو آستہ 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 کوٹلی سے جموں کوٹلی سے جموں کوٹلی سے جموں اچھا اوکے سے جموں اچھا شہری سے جموں کوٹلی سے جموں کوٹلی سے جموں کوٹلی سے جموں پرٹا سے جموں پرٹا سے جموں کوٹلی سے رجوری پرٹا سے رجوری کوٹلی سے رجوری آستہ آستہ تھوڑا آستہ کوٹلی سے جموں کوٹلی سے جموں کوٹلی سے رجوری تھوڑا تھوڑا آستہ 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 رابطہ کیوں نہیں ہونا پہ آج اس کتاب بولو 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 ٹوٹو آستہ جاری
سمانا سے سمانا چتر جو بچے پارک ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے. ٹھیک بچوں بات سنیں, یہ اس طرح کے ہیں کوئی بچے جو آگے رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, ریڈی ریڈی وہ بچے یہاں سے چلے جائیں اور جن کے گھر آگے وہ ہمارے ساتھ چلے. تو یہ تو دکھائے نا, یہ یہاں پہ کچھ پولی لگنے کا کوئی منصوبہ
منصوبہ آج تک نہیں بنا. آج تک نہیں بنا. تو گاڑی یہاں سے بیچ میں ہم کئی مرتبہ یہاں سے بیچ میں گزر کر گئے ہیں پانی سے. ادھر میں بہت دیکھیں یہ کتنا گاڑی کے ٹائر صاف ہو جاتے ہیں. یہ اتنا تھوڑا سا ہے. کتنی آبادی ہے ادھر, لیکن کچھ اس تو یہاں سے ہم کیا جائیں گے پتھروں کے اوپر. یہ پتھر کے اوپر جائیں گے نا, یہ پتھر لگے ہوئے ہیں نا, ان سے اوپر سے جائیں گے. اچھا کچھ بچے دوسرے میں کیا ہاں یہ آپ انکل کو دیں, یہ پیپر آپ انکل کو دیں. میں گزرنے دوستوں سارے تصویریں ویڈیو جب دوستوں یہ لڑی کی بون سے ہمارا قافلہ ہے وہ اس پانی سے گزر رہا ہے. کتنا مشکل راستہ ہے, بہت سی آبادی ادھر ہے, لیکن کوئی اس کے بارے میں اس کو سوچنے والا نہیں ہے اور نہ ہی سوچ رہا ہے. Contact fail. So some students that were from the Contact fail. اسے کچھ نہیں ہے یہ الگ چیز ہے. ہیں کیمرہ تو چل رہا ہے. یہ یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. جب سے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے پروفیسر بننا ہے, ٹھیک ہے, پائلٹ بننا ہے. کیمرہ تک نہ چلانا جی. وہ پھاڑی جو سنگا ہے بینر اگر بس ٹھیک ہے چلنا. اس کی مچھلی نہیں نہ بناؤ اور پھر زیادہ بھی ادھر ہو, ادھر ہو تک سی نہ کیا.
मुसलमान ही मानते मुसलमान ही मानते मुसलमान ही मानते हम कश्मीर बचाने निकले हैं हम कनाडा जाने चले हैं हम कोटलीप जाने चले हैं हम कनाडा जाने चले हैं हम कश्मीर बचाने चले हैं कोटली सर जोरी कनाडा सर जोरी वडगाला सर जोरी शेरी सर जोरी जत्तर सर जोरी हम कश्मीर में जाने निकले हैं कनाडा जाने निकले हैं कोटली में जाने निकले हैं कश्मीर में जाने निकले हैं हम कश्मीर में जाने निकले हैं हम निकाल बचाने निकले हैं हम जम्मू में जाने निकले हैं हम कोटली में जाने निकले हैं हम कनाडा में जाने निकले हैं हम टंगी में जाने निकले हैं चलो और कोई मतलब कोई गाँव ना रास्ते वाला रास्ते अगर ये फर्स्ट जो एड होती है ना रास्ते वाला इसको असर रास्ते वाला लगाओ अब लगाओ कोटली से लगाओ ना यार नहीं बेटा कल आप लोग खड़े होके ये सारा काम छोटी छोटी रोड है ना पहले कश्मीर नगर जम्मू तो मैंने जाने चाहिए लिखे रखना उस पर आपने ये तस्वीर जो आज मैंने इन फायदे से काफी देखा है कोटली से जम्मू कोटली से जम्मू कोयटा से जम्मू कोयटा से रजौरी शेरी से रजौरी सतपुर से रजौरी कोयटा से रजौरी डूंगी से रजौरी कोटली से जम्मू कोयटा से जम्मू कोयटा से रजौरी कोटली से रजौरी लाड़ से रजौरी चौकी से रजौरी करजाई से रजौरी बड़सर से रजौरी निधि स्वाड़े से रजौरी डाखाने से रजौरी मनियाली से रजौरी कैंठी से रजौरी बंडली से रजौरी तड़ा से रजौरी दरबार से रजौरी अच्छा लगाओ अपने महल्ले का आपको नाम नहीं पता ठीक है तरफ उधर अपने महल्ले का नाम लो जितने भी आप जानते हो चलो लगाओ चलो मुजवाल सर जोरी मुजवाल सर जोरी शेरी सर जोरी शेर सर जोरी खान सर जोरी चपड़ियाडा सर जोरी और महलों के नाम है ना ये कितने इलाके हैं सारे जितने भी मोहल्ले हैं उनका नाम ले सब महलों का नाम ले पहले ये जो महला है इसका नाम ले शेर सर जोरी खान सर जोरी सर जोरी लाला सर जोरी शेरी सर जोरी जत्तर सर जोरी अच्छो रापुर की गड़ियां इधर से दुकानों में कारोबार है जनाब और ये चौक रोड वाले जी आओ रोड दिल पे रशा दोस्तों अच्छो बिजली बंद हुई हुई अच्छो नाल थोड़े होता जी रोटी हो गया दुकानों दिया कोटली से जम्मू कोयटा से जम्मू डूंगी से जम्मू कोयटा से नौशहरा कोटली से
سے رجوری रास्ता खोलो साईं से रजौरी रास्ता खोलो जगह क्या नाम है ढेर लगाओ ना आप घेर के लगाओ सरजोरी रास्ता खोलो सरजोरी रास्ता खोलो सरजोरी रास्ता खोलो गाला से रजौरी रास्ता खोलो डूंगी से रजौरी रास्ता खोलो रट्टा से रजौरी रास्ता खोलो नाड़ से रजौरी रास्ता खोलो शेर से रजौरी रास्ता खोलो तेरी से रजौरी रास्ता खोलो से रजौरी रास्ता खोलो रट्टा से रजौरी रास्ता खोलो जोर से रजौरी रास्ता खोलो सैदपुर से रजौरी रास्ता खोलो सगलारा से रजौरी रास्ता खोलो प्याला से रजौरी रास्ता खोलो आस्ता 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 में डाल दो ठीक है ना आगे भी कुछ पूरा था यार बच्चे चाहिए मारो नारा नारा मारो ना किया मुझे पोई रहे हो रहा कुरत्ता सरजोरी रास्ता खोलो सरजोरी रास्ता खोलो गाला सरजोरी रास्ता खोलो तेरी सरजोरी रास्ता खोलो गाला सरजोरी रास्ता खोलो मजवार सरजोरी रास्ता खोलो कुरत्ता सरजोरी रास्ता खोलो कोटली से जम्मू रास्ता खोलो पंजाब से जम्मू रास्ता खोलो करजाई से सरजोरी रास्ता खोलो जनाब बेअदल वाह हो रही है रस्ते ने वाले नाल बच्चे का नाम पीछे माता रे विच है दो बच्चे में सके अच्छे हां कोटी से रजौरी रास्ता खोलो रट्टा से रजौरी रास्ता खोलो रट्टा से रजौरी रास्ता खोलो तेरी से रजौरी रास्ता खोलो चक्कर से रजौरी रास्ता खोलो कोटी से रास्ता खोलो रट्टा से जम्मू रास्ता खोलो के स्वादियां लेने जम्मू रास्ता खोलो रट्टा से जम्मू रास्ता खोलो गाला से जम्मू रास्ता खोलो नाड़ से जम्मू रास्ता खोलो इस साइड पे से जम्मू रास्ता खोलो चलो जी बच्चों नहीं जम्मू से रजौरी नहीं होता जम्मू से कोटली रजौरी से कोटा जम्मू से कोटली रास्ता खोलो से कोयटा रास्ता खोलो नौशहरा से कोयटा रास्ता खोलो जम्मू से कोयटा रास्ता खोलो तेरी से जम्मू रास्ता खोलो कोयटा से जम्मू रास्ता खोलो ओ ताफू साहब ये संती स्कूल है संती स्कूल है छोटे बच्चे ने बोला नहीं क्या संती 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 कोयटा से रजौरी रास्ता खोलो कोटली से रजौरी रास्ता खोलो सेरी से रजौरी रास्ता खोलो चत्तर से रजौरी रास्ता खोलो कोटली से रजौरी रास्ता खोलो कोयटा से रजौरी रास्ता खोलो नाड़ से रजौरी रास्ता खोलो गाला से रजौरी रास्ता
سر جوری रास्ता खोलो بیٹا سر جوری रास्ता खोलो سسا سر جوری रास्ता खोलो کرجائی سر جوری रास्ता खोलो कोटली से जम्मू रास्ता खोलो मराठा से जम्मू रास्ता खोलो डोंगी से जम्मू रास्ता खोलो गढ़गाला से जम्मू रास्ता खोलो केर से जम्मू रास्ता खोलो कोट से जम्मू रास्ता खोलो सारी से जम्मू रास्ता खोलो चक्कर से रजौरी रास्ता खोलो طلبا نہیں مانتے ظلم کے ضابطے طلبا نہیں جانتے ظلم کے ضابطے طلبا نہیں مانتے ظلم کے ضابطے طلبا نہیں جانتے ظلم کے ضابطے نہیں مانتے ظلم کے ضابطے نہیں جانتے ظلم کے ضابطے مزدور نہیں مانتے ظلم کے ضابطے کسان نہیں مانتے ظلم کے ضابطے کشمیری نہیں مانتے ظلم کے ضابطے کشمیری نہیں مانتے ظلم کے ضابطے کشمیری نہیں جانتے ظلم کے ضابطے کشمیری نہیں مانتے ظلم کے ضابطے کسان نہیں مانتے ظلم کے ضابطے طلبا نہیں مانتے ظلم کے ضابطے طلبا نہیں جانتے ظلم کے ضابطے طلبا نہیں مانتے ظلم کے ضابطے کشمیری نہیں مانتے ظلم کے ضابطے کشمیری نہیں جانتے ظلم کے ضابطے کشمیری نہیں جانتے ظلم کے ضابطے کوٹلی سر جوری راستہ کھولو مرٹا سر جوری راستہ کھولو لاڑ سر جوری راستہ کھولو جائی سر جوری راستہ کھولو ایسا سر جوری راستہ کھولو کولاڑ سر جوری راستہ کھولو مظفر آباد سر جوری راستہ کھولو میرپور سے جموں راستہ کھولو کوٹلی سے جموں راستہ کھولو پلندری سے جموں راستہ کھولو باسپور سے جموں راستہ کھولو جیرا سے جموں راستہ کھولو کوٹ سے جموں راستہ کھولو سری نگر سے کوٹلی راستہ کھولو جموں سے کوٹلی راستہ کھولو جموں سے کوٹلی راستہ کھولو جموں سے کوٹلی راستہ کھولو کوئٹہ سے جموں راستہ کھولو کوئٹہ سے جموں راستہ کھولو شیری سے جموں راستہ کھولو پہاڑ سے جموں راستہ کھولو سرویسا بون لاؤ کچھ نہ رہا آج قسم تروڑو آج قسم تروڑو ٹھیک نارا لا چل چل پتا لاؤ نکے نکے نصیب پر اپنے بچے نارے لانے تو نہ ہاں لاؤ جی سردار تھی چل سردار عتیق وہ نہیں کیا کرنے جی سردار عتیق لاڑ کوٹلی سے جموں اور لاڑ اور چکھا بھی آج ہمارے ساتھ سردار عتیق بھی ہے چند ہفتے پہلے ہمارے ساتھ ملک نواز بھی آئے تھے امید ہے آگے راجہ نصیر اور راجہ فاروق حیدر بھی آئیں گے کوٹلی سے رجوری راستہ کھولو کوئٹہ سے رجوری راستہ کھولو شیری سے رجوری راستہ کھولو کوٹلی سے رجوری راستہ کھولو کوٹلی سے رجوری راستہ کھولو اپنے مہینے نا کے بارل سے رجوری راستہ کھولو کوٹ سے رجوری راستہ کھولو سے رجوری راستہ کھولو سرساوا سے رجوری راستہ کھولو کلیان سے رجوری راستہ کھولو کوٹلی
से रजौरी रास्ता खोलो कट्टा से रजौरी रास्ता खोलो कट्टा से रजौरी रास्ता खोलो बारल से रजौरी रास्ता खोलो बारल से रजौरी रास्ता खोलो कल्याण से रजौरी रास्ता खोलो टी से रजौरी रास्ता खोलो ये आज सरदार अतीक साहब हमारे साथ लंदरी से आए इस रैली में शामिल होने के लिए, तो हम इनको खरेटा आमद पर AJK सिविल सोसाइटी फोरम की तरफ से वेलकम कहते हैं और खरेटा के तलबा की तरफ से भी इनको हम खुश आमदीद कहते हैं कि आज ये पलंदरी से सरदार अतीक साहब हमारे साथ शामिल हुए हैं। कट्टा से रजौरी रास्ता खोलो कोटली से जम्मू रास्ता खोलो कल्याण से जम्मू रास्ता खोलो शहरी से रजौरी रास्ता खोलो शहरी से रजौरी रास्ता खोलो कोटली से रजौरी रास्ता खोलो चत्तर से रजौरी रास्ता खोलो बहादुर से रजौरी रास्ता खोलो संकोट से रजौरी रास्ता खोलो लाहौर से रजौरी रास्ता खोलो कोटली से रजौरी रास्ता खोलो से रजौरी रास्ता खोलो से रजौरी रास्ता खोलो से रजौरी रास्ता खोलो सवा से रजौरी रास्ता खोलो कट्टा से रजौरी रास्ता खोलो बारल से रजौरी रास्ता खोलो शहरी से रजौरी रास्ता खोलो पाटियाला ना चाहिए ना, उसके बाद आजाद वतन होना चाहिए ना। कवाला से रजौरी रास्ता खोलो आजाद पतन से रजौरी रास्ता खोलो अठमकाम से रजौरी रास्ता खोलो साओ बट से रजौरी रास्ता खोलो पंजग्रां से रजौरी रास्ता खोलो पंजग्रां से रजौरी रास्ता खोलो काम से रजौरी रास्ता खोलो लीपा से रजौरी रास्ता खोलो गलगित से रजौरी रास्ता खोलो श्रीनगर से गलगित रास्ता खोलो निका डॉक्टर ओए डॉक्टर अब लगाओ दिखाओ ना ओए। क्या लड़की की तरह शर्माते हो आप यार, कमाल के स्टूडेंट हो। आदम आगे का कसम तोड़ो सा आगे कितना खुशगवार मौसम है अभी। असल लाओ ओए। रास्ता खोलो कट्टा से रजौरी रास्ता खोलो कट्टा से रजौरी रास्ता खोलो कल्याण से रजौरी रास्ता खोलो शहरी से रजौरी रास्ता खोलो कट्टा से रजौरी रास्ता खोलो से रजौरी रास्ता खोलो कल्याण से रजौरी रास्ता खोलो से रजौरी रास्ता खोलो शहरी से रजौरी रास्ता खोलो चक्कर से रजौरी रास्ता खोलो कोटली से रजौरी रास्ता खोलो खरेटा से रजौरी रास्ता खोलो दरबार से रजौरी रास्ता खोलो चत्तर से रजौरी रास्ता खोलो चत्तर से रजौरी रास्ता खोलो टाई से रजौरी रास्ता खोलो निधि जवाना से रजौरी रास्ता खोलो
ਬਰੋੜਗਾਲਾ ਸੇ ਰਜੌਰੀ, रास्ता खोलो, ਬਰੋੜਗਾਲਾ ਸੇ ਰਜੌਰੀ, रास्ता खोलो, ਵਿਜਵਾਲ ਸੇ ਰਜੌਰੀ, रास्ता खोलो, ਨਿੱਦੀ ਸਵਾਨਾ ਸੇ ਰਜੌਰੀ, रास्ता खोलो, ਨਿੱਦੀ ਸਵਾਨਾ ਸੇ ਰਜੌਰੀ, रास्ता खोलो, ਨਿਕਿਆਲ ਸੇ ਰਜੌਰੀ, रास्ता खोलो, ਨਿਕਿਆਲ ਸੇ ਰਜੌਰੀ, रास्ता खोलो, ਨਿਕਿਆਲ ਸੇ ਰਜੌਰੀ, रास्ता खोलो, ਚੱਤਰ ਸੇ ਰਜੌਰੀ, ਤਾਈ ਸੇ ਰਜੌਰੀ, रास्ता खोलो, ਨਿੱਦੀ ਸਵਾਨਾ ਸੇ ਰਜੌਰੀ, रास्ता खोलो। ਕੋਲਡੀ ਸੇ ਰਜੌਰੀ, रास्ता खोलो, ਕਰੇਟਾ ਸੇ ਰਜੌਰੀ, रास्ता खोलो, ਚੱਤਰ ਸੇ ਰਜੌਰੀ, रास्ता खोलो, ਤਾਈ ਸੇ ਰਜੌਰੀ, रास्ता खोलो, श्रीनगर श्रीनगर से कोटली, श्रीनगर से कोटली, रास्ता खोलो, श्रीनगर से कोटली, रास्ता खोलो, 8 मुकाम से रजौरी। रास्ता खोलो, बाजार जी हाँ, आओ सारे बच्चे आ जाओ, बाजार से वापस आ जाओ। आओ आ जाओ आ जाओ। करट्टा से रजौरी, रास्ता खोलो, करट्टा से रजौरी, रास्ता खोलो, काला से रजौरी, रास्ता खोलो, काला से रजौरी, रास्ता खोलो, शहरी से रजौरी, रास्ता खोलो, चत्तर से रजौरी, रास्ता खोलो, काला से रजौरी, रास्ता खोलो, चालीबाग से रजौरी, रास्ता खोलो, रास्ता निधि समाना से रास्ता, रास्ता खोलो, ब्रोडगाला से रजौरी, रास्ता खोलो, राजधानी से रजौरी, रास्ता खोलो, कोटली से रजौरी, रास्ता खोलो, कोयटा से रजौरी, रास्ता खोलो, रास्ता खोलो, रास्ता खोलो, रास्ता खोलो, करट्टा से रास्ता खोलो, करट्टा से रजौरी, रास्ता खोलो, रास्ता खोलो, रास्ता खोलो, कोयटा से रजौरी, रास्ता खोलो, कोयटा से रजौरी, रास्ता खोलो, रास्ता खोलो। आओ ना बाजार का, आओ हमारे साथ। करट्टा से रजौरी, रास्ता खोलो, करट्टा से रजौरी, रास्ता खोलो, काला से रजौरी, रास्ता खोलो, काला से रजौरी, रास्ता खोलो, शहरी से रजौरी, रास्ता खोलो, शहरी से रजौरी, रास्ता खोलो, चत्तर से रजौरी, रास्ता खोलो, चत्तर से रजौरी, रास्ता खोलो, कोरट्टा से रजौरी, रास्ता खोलो, क्रास से रजौरी, रास्ता खोलो, चत्तर से रजौरी, रास्ता खोलो, निधि समाना से रजौरी, रास्ता खोलो, ब्रोडगाला से रजौरी, रास्ता खोलो, निकियाल से रजौरी, रास्ता खोलो, रास्ता खोलो, कोल्डी से रजौरी, रास्ता खोलो, कोल्डी से रजौरी, रास्ता खोलो, क्रास से रजौरी, रास्ता खोलो, क्रास से रजौरी, रास्ता खोलो, चत्तर से रजौरी, रास्ता खोलो, चत्तर से रजौरी, रास्ता खोलो, ताई से रजौरी, रास्ता खोलो, ब्रोडगाला से रजौरी, रास्ता खोलो, ब्रोडगाला से रजौरी, रास्ता खोलो, समाना से रजौरी, रास्ता खोलो, समाना से रजौरी, रास्ता खोलो, समाना से रजौरी, रास्ता खोलो, ब्रोडगाला से रजौरी, रास्ता खोलो, ब्रोडगाला से रजौरी, रास्ता खोलो, करट्टा से रजौरी, रास्ता खोलो, काला से रजौरी, रास्ता खोलो, शहरी से रजौरी, रास्ता खोलो, चत्तर से रजौरी, रास्ता खोलो, रास्ता खोलो, रास्ता खोलो, ब्रोडगाला से रजौरी, रास्ता खोलो, ब्रोडगाला से रजौरी, रास्ता खोलो, समाना से रजौरी, रास्ता खोलो, कोरट्टा से रजौरी, रास्ता खोलो, क्रास से रजौरी, रास्ता खोलो, ताई से रजौरी, रास्ता खोलो, ताई से रजौरी, रास्ता खोलो, चत्तर से रजौरी, रास्ता खोलो,
कुरट्टा से रजौरी, रास्ता खोलो, कुरट्टा से रजौरी, रास्ता खोलो, कुरट्टा से रजौरी, रास्ता खोलो, क्रॉस से रजौरी, रास्ता खोलो, क्रॉस से रजौरी, रास्ता खोलो, टाई से रजौरी, रास्ता खोलो, टाई से रजौरी, रास्ता खोलो, फ्रंट गाला से रजौरी, रास्ता खोलो, फ्रंट गाला से रजौरी, रास्ता खोलो, शहरी से रजौरी, रास्ता खोलो, शहरी से रजौरी, रास्ता खोलो, चत्तर से रजौरी, रास्ता खोलो, चत्तर से रजौरी, रास्ता खोलो, जोट बहादुर से रजौरी, रास्ता खोलो, कुरट्टा से रजौरी, रास्ता खोलो, कोटली जम्मू से रजौरी, रास्ता खोलो, क्या जम्मू से रजौरी, रास्ता खोलो, क्या जम्मू से रजौरी, रास्ता खोलो, ब्रोड गलाल से रजौरी, रास्ता खोलो, ब्रोड गला से रजौरी, रास्ता खोलो, सवाना से रजौरी, रास्ता खोलो, रजौरी निंदी सवाना से रजौरी, रास्ता खोलो, कुरट्टा 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 से रजौरी, रास्ता खोलो, टाई से रजौरी, रास्ता खोलो, टाई से रजौरी, रास्ता खोलो, चत्तर से रजौरी, रास्ता खोलो, टाई से रजौरी, रास्ता खोलो, ब्रोड गला से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, सवाना से रजौरी, सवाना से रजौरी, चत्तर से रजौरी, चत्तर से रजौरी, निधि सवाना से रजौरी, निधि सवाना से रजौरी, निक्याल से रजौरी, निक्याल से रजौरी, कुरट्टा से रजौरी, कुरट्टा से रजौरी, क्रास से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, निधि से रजौरी, सवाना से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, कुरट्टा से रजौरी, कुरट्टा से रजौरी, क्रास से रजौरी, क्रास से रजौरी, चत्तर 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 से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, सवाना से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, चत्तर से रजौरी, क्रास 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 से रजौरी, चत्तर से रजौरी, चत्तर से रजौरी, टाई से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, सवाना से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, सवाना से रजौरी, निधि सवाना से रजौरी, निक्याल से रजौरी, निक्याल से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, निधि सवाना से रजौरी, ऊपर डॉक्टर आंसर दिखाना, ब्रोड गला से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, सवाना से रजौरी, ब्रोड गला से रजौरी, शेरी से रजौरी, शेरी से रजौरी, चत्तर से रजौरी, चत्तर से रजौरी, टाई से रजौरी, टाई से रजौरी, अठ मकाम से रजौरी, ब्रोड गला 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 से रजौरी, आस्ता आस्ता इधर कतार में सभी इसके पीछे हो जाओ कतार में।
ایک ادھر سائڈ پر بروڈ گالا سے رجوری بروڈ گالا سے رجوری بروڈ گالا سے رجوری کروٹا سے رجوری ٹائیں سے رجوری چتر سے رجوری ٹائیں سے رجوری ٹائیں سے رجوری بروڈ گالا سے رجوری بروڈ گالا سے رجوری سوانا سے رجوری بروڈ گالا سے رجوری نندی سوانا سے رجوری بروڈ گالا سے رجوری بروڈ گالا سے رجوری بروڈ گالا سے رجوری چتر سے رجوری چتر سے رجوری چتر سے رجوری کروٹا سے رجوری کروٹا سے رجوری بروڈ گالا سے رجوری سوانا سے رجوری بروڈ گالا سے رجوری بروڈ گالا سے رجوری بروڈ گالا سے رجوری گالا سے جموں گالا سے جموں پٹلی سے جموں پٹلی سے رجوری مرٹا سے رجوری سیری سے رجوری گالا سے رجوری مرٹا سے رجوری پٹلی سے رجوری ڈاکٹر پتا کرو ڈاکٹر انٹر ہاں نیشنل بینک ہاں آؤ بیٹا آؤ بچوں میں ترتیب ہی رکھوں کوٹلی سے راجوری کروٹا سے رجوری کوٹلی سے جموں کوٹلی سے جموں جاری باز سے رجوری بروڈ گالا سے رجوری بروڈ گالا سے رجوری بروڈ گالا سے رجوری سیری سے رجوری سیری سے رجوری مرٹا سے سری نگر 228 کلومیٹر Rasta
काला से जम्मू, गिलगित से जम्मू, गिलगित से जम्मू, नीलम से जम्मू, काला से चोरी, काला से श्रीनगर। ये जगह भी है, वही है ना, ये भी वही है, ठीक है। अच्छा, फिर साइड पे नहीं है? ये आ रहे हैं हाँ जी, पुलिस से राजौरी। तो सारे खोलो ना सर। फोटो बस तैयार को उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे हमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। तो इसके बाद खोरेटा से मैं मिर्जा शौकत साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जैसा कि कुछ लोगों को हमारा पता है कि हम लोग ये बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सब लोगों को ये नहीं पता। मैं थोड़ा सा तारफ करवा दूँ। पिछले 7 साल 8 माह और कुछ दिन हुए ये जो भाई तनवीर साहब हमारे सामने खड़े हैं कैमरा पकड़ के, ये बरतानिया के अंदर BBC, आपने नाम सुना होगा, BBC जो रेडियो ट्रांसमिशन होती थी उसके साफी थे। इन्होंने अफगानिस्तान में भी काम किया सहाफत का, फ़लस्तीन में भी और जगहों पे भी, लेकिन 30-35 साल के बाद बरतानिया से जब ये कश्मीर के अंदर आए तो ये सिरसा के रहने वाले थे। इन्होंने देखा कि हमारे लोगों के साथ पिछले 65 साल से जुल्म और ज्यादती हो रही है। वो जुल्म और ज्यादती क्या है? वो ये है कि आज हमारे नौजवान डिग्रियां लेके, हमारा जो वकील है, हमारा जो डॉक्टर है, हमारा जो इंजीनियर है, वो लेके डिग्रियां, लेकिन इस कश्मीर के अंदर खुश नहीं है। आप किसी वकील के पास जाएं
تو وہ بھی برٹش ایمبیسی کا چکر لگا رہا ہے، ڈاکٹر بھی لگا رہا ہے اور برطانیہ جا رہا ہے. اور یہ ہمارے بھائی اپنی وہاں کی اعلیٰ زندگی کو چھوڑ کے ہمارے لیے یہاں آئے. ایک جگہ سول سوسائٹی کے نام سے کام شروع کیا اور صفر سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری بات کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں. اور ہمارا واک کرنے کا جو مقصد ہے کہ پچھلے 65 سالوں میں یہاں نہ کوئی روزگار میسر ہوا، نہ آزادی ہمیں ملی، بلکہ اگر 47 کو جہاد کیا اور آج ہم آزاد ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ اس مہاراجا نے اتنا ظلم نہیں کیا جتنا ہمارے مسلمانوں نے کیا، مسلمان حکمرانوں نے کیا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. آپ آج بھی دیکھیں کہ 47 سال پہلے کی جو روڈیں بنی ہوئی ہیں مہاراجا کی، وہ ہم نے توڑی، ہم نے ختم کی. لیکن اس کی جو پلیاں بنی ہوئی ہیں آج بھی قائم ہیں، اس کے جو کنویں بنے ہوئے ہیں آج بھی موجود ہیں. اس کی جو چشمے تھے وہاں سے ہم نے پتھر اٹھا کے اپنے مکان کو بنا لیے، لیکن ہم نے یہاں میں ایک بات مثال دیتا ہوں کہ مہاراجا کے دور کو ہم لوگ کشمیری گالیاں دیتے ہیں. ہمیں پڑھایا جو یہ گیا ہے کہ انڈیا ظالم ہے، انڈیا کے اندر جو کشمیری ہیں انہیں کہا گیا جی کہ پاکستان ظالم ہے. لیکن ہماری سوچ، ہماری جو سوچ تھی وہ نہیں بدلی. اس لیے نہیں بدلی کہ ہمارے اسکولوں میں آج سارا سلیبس ہی پاکستان کا لگا ہوا ہے. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اس کے ایئرپورٹ کتنے ہیں، لیکن اپنے کشمیر کا نہیں پتہ. ہمیں یہ پتہ ہے کہ راشد میراث نے تو بڑا کام کیا تھا، لیکن ہمارے کشمیری کسی کا نام نہیں آیا. غازی عبد الرحمان کا نام نہیں آیا، اور اس طرح کرنل محمود کا نام ہمارے نصابوں میں نہیں آیا. لاٹھیاں کلاڑیوں سے ہمارے آباب و اجداد نے یہ حصہ لیا، مہاجر بھی ہوئے، پاکستان کی خاطر ہم نے سب کچھ کیا، لیکن ہمارا نام و نشان مٹا ہوا ہے. اب یہ باتیں تو بہت لمبی ہیں، اصل مقصد کی طرف ہم آتے ہیں. مہنگائی آپ کے سامنے ہے. اس لکیر کے پار وہی سلنڈر 200 کا ہے، بجلی کا بل 6 ماہ کے بعد 50 روپے ہے، اور یہاں جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر 1 سال کا ٹیکس، میں آپ کو پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کشمیر کے خطے کا 1 سال کا ٹیکس واپس دیا جائے تو یہ آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں یہ پورا پیرس بن جائے. لیکن وہ حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. ہم لوگ ڈگریاں لے کے جا کے سعودی عرب میں ریت کے تھلے دب جاتے. ہمیں روز خبر ملتی ہے آج کوئی بلڈنگ سے گرا ہے اور ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، لیکن ہم اپنی سوچ کو نہیں بدل رہے. ہمارے وکیل بھی وہی جھوٹ بول رہے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بھی، کہ اس ملک کی خوشحالی کی جائے، اس ملک میں ترقی لائی جائے. تو یہ ہم نے چھوٹا سا ایک کام شروع کیا جگیر صاحب کے ساتھ دیتے ہوئے. یہ بارڈر اور یہاں سے مظفر آباد سے نیلم، فاطمہ اور شلٹر کا بنیادی سفر کیے، اور انہوں نے ساری ریسرچ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ یہاں سے راستے کھلوائیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، لوگوں کو بیرون ملک جا کے ذلیل و خوار نہیں ہونا پڑے. پاکستان اور انڈیا کی منڈیوں سے مال جا کے پھر ہمیں مل رہا ہے، جو چیز 10 روپے کی اس طرح مل رہی ہے یا 1000 روپے کی مل رہی ہے. ہم نے کھیرٹا سے یہ پروگرام بنایا، طے کیا کہ ہر جمعرات کو ہم یہ پیدل لانگ مارچ کریں گے. اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو، اور جس کام کے لیے ہم نکلے ہیں آپ بھی ساتھ دیں، تاکہ یہ کام سالوں سے نہیں بلکہ ہم لوگ اگر آپ کا تعاون ہوا تو ہفتوں کے اندر انشاءاللہ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ جو کراسنگ پوائنٹ ہے یہ ہم کھلوائیں گے. لیکن آپ کا ساتھ چاہیے.
آپ کے اندر بھی وہ شعور آنا چاہیے اور نئے جو بچے ہیں ان کے اندر شعور پیدا کریں. ساری زندگی ہم نے پردیس میں نے آج یورپ کے حالات دیکھ لے کیا ہو رہی ہے, وہاں سے لوگ بے روزگار ہو کے واپس آ رہے ہیں. تو اگر یہ رستے کھل جاتے ہیں تو ہم غربت بھی دور ہوگی. زیادہ ٹائم اس لیے نہیں لینا چاہتا, کچھ اور لوگ بھی بات کریں گے. تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے یہ مجھے بتائیں کہ اگلی جمعرات کو ہم نے یہاں سے یا سینی کی طرف جائیں گے یا آگے کٹیڑا کی طرف, کیا آپ لوگ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ جو ہمارے ساتھ چلیں گے ہاتھ اوپر کریں اور آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم کسی ذاتی مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں؟ ہمارا ذاتی مقصد نہیں ہے, ہم لوگ آپ کی بہتری کے لیے یہ کروانا چاہتے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں کا, بھائیوں کا اور ان بچوں کا خاص کر شکریہ ادا کرتا ہوں جو دیہڑی باغ سکول سے چل کے یہاں پروڈکالہ ہمارے پاس ساتھ آئے. میں ان بچوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اگلی جمعرات کو یہ جتنے لوگ ہیں یہ اتنے زیادہ اور لوگ لا کے ہماری اس باغ کے ساتھ ہوں. شکریہ. کھیتیاں ہند کے بیچ کشمیر میں کام کتنے نرالے ہیں تقدیر کے, سر کٹیں گے یہاں اور کٹیں گے وہاں, کہاں یہ امتحان غلامی کی زنجیر کے. اب اصول آزادی کی ریت ہوگی, جس نے سر دے دیا اسی کی جیت ہوگی. تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کراتا چلوں. میرا نام تیفور ہے, میں کوٹلی کا رہنے والا ہوں اور میرا جموں کشمیر پیپلز نیشنل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے تعلق ہے. تو میں تنویر صاحب کی اس کال کی حمایت کے سلسلے میں آج تیسری بار آیا ہوں. تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ راستہ کھلے گا, کوٹلی سے رجوری, کوٹلی سے جموں گاڑیاں جائیں گی, جموں سے گاڑیاں یہاں آئیں گی. یہ جو 5 لاکھ روپیہ یہاں پر یہ زمین کنال ہے, اس کی 20 کنال ویلیو ہوگی. یہاں پر ٹائر پنچر والوں کو روزگار ملے گا, یہاں پر گاڑیاں گزریں گی تو ہوٹل والوں کو کاروبار ملے گا. جو آپ پنجاب کے دھکے کھاتے ہیں, جو آپ بنگورا کے جا کے ان بٹھوں پر جا کھا کر کام کرتے ہیں, جو آپ کراچی کے ہوٹلوں پر کام کرتے ہیں, آپ کو روزگار آپ کے وطن میں ملے گا. اور میں آزاد کشمیر کے اس بلو لین لنگڑے حکمران طبقے سے مطالبہ کرتا ہوں اپنی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے کہ یہ بمبر سے لے کر تو بٹ تک یہ جو خونی لکیر میری دھرتی پر کھینچی گئی ہے یہ فی الفور ختم کی جائے, اور یہاں پر جو غیر ملکی کاسا لیس فوجی بیٹھے ہیں ان کو اپنے ملکوں میں بھیجا جائے تاکہ یہ اپنے ملکوں میں جائیں, وہاں جا کر کھیتوں میں کام کریں, فیکٹریوں میں کام کریں, وہاں جا کر اپنے لوگوں کو روزگار دیں اور ہماری ریاست کو آزاد اور خود مختار رہنے دیں, جس طرح 1947 سے پہلے ہماری ریاست تھی. اور مظفر آباد کا جو حکمران لولا لنگڑا طبقہ ہے, میں یہاں مذمت کرتا ہوں پروٹکالہ کے لوگوں کی طرف سے, ان طلباء کی طرف سے کہ ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت آپ کے سامنے یہ غلاظت کا ڈھیر ہے, یہ گندگی آپ کے سامنے ہے. میں شیم جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں, میں نفرت کرتا ہوں ایسے حکمران طبقے سے جس نے آپ کو غربت دی ہے, جس نے آپ کو بے روزگاری دی ہے, جس نے آپ کو برادریوں میں تقسیم کیا ہے, جس نے آپ کے کلچر کو تباہ کیا ہے, جس نے آپ سے آپ کی تاریخ چھینی ہے, جس نے آپ سے آپ کی ثقافت چھینی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے ان بچوں کو ہماری اسکولوں اور کالجوں میں کشمیری ترانہ پڑھایا جائے, ہمیں مطالعہ کشمیر پڑھایا جائے, مطالعہ پاکستان کے نوجوانوں کو جا کے پڑھایا جائے. اور بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کاسا لیس حکمران بیٹھا ہے اس سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ وہاں سے وندے ماترم کو ختم کیا جائے, وہاں پر کشمیری ترانہ پڑھایا جائے, وہاں پر اپنی زبان پڑھائی جائے, وہاں پہ مطالعہ ہندوستان ختم کر کے مطالعہ کشمیر پڑھایا جائے. تو ہم تاریخ کا سفر جب دیکھتے ہیں کہ جب 1947 کو یہاں پر بنگڑے ڈالے گئے ہمیں آزادی ملی, لیکن ہمیں آزادی نہیں ملی, ہمارے وطن کو تقسیم کیا گیا. جو ایک بھائی کوئرٹا میں ہے, دوسرا بھائی اس کا رجوری میں ہے, ایک بھائی کوٹلی میں ہے, اس کا بھائی مینڈرا میں ہے. 65 سالوں سے وہ آپس میں نہیں ملے. اگر یہ راستہ کھلے گا تو بھائی سے ملے گا. بہن جو 50 سال سے اپنے بھائی سے بچھڑی ہوئی ہے, بہنیں بھائیوں سے ملیں گی. جو لوگ اجڑے ہوئے آپس میں ملیں گے تو آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. اور آپ سے آخری میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے اب اس غلامی کے توق کو باہر پھینکنا ہوگا, اس غلامی کی الجھنوں سے باہر نکلنا ہوگا, اپنے بچوں کو شعور دینا ہوگا, اپنے بچوں کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ حق کے لیے باہر نکلو, سچ کے لیے باہر نکلو, کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں سچ بولنے پر مجبور کرتا ہے. تو یہ بھی ایک سچ ہے کہ میری دھرتی پر پاکستان غاصب ہے, یہ بھی سچ ہے کہ میرے جموں کشمیر پر انڈیا
गासिब है। ये भी सच है कि मुजफ्फराबाद का जो हुक्मरान तबका है ये पाकिस्तान के जागीरदारों का, पाकिस्तान के सरमायादारों का गुमाश्ता है। अगर ये हुक्मरान तबका हमारा होता, ये अगर हम में से होते तो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती, कोयटा के अंदर कारोबार होता, यहाँ कारखाने लगते, यहाँ पर मोटरवे होते, आपके बच्चों के लिए तालीम फ्री होती, आपके लिए इलाज फ्री होता। लेकिन आज हमारे लिए कारोबार बन चुका है तालीम, आज हमारे लिए इलाज भी कारोबार बन चुका है। जगह जगह दुकानदारें खुली हुई हैं, स्कूलों की शक्ल में, अस्पतालों की शक्ल में। क्या 21वीं सदी में हम जम्मू कश्मीर के बसने वाले लोग खड़े हैं? क्या हम इसी तरह महरूमियों का शिकार रहेंगे? क्या हम इसी तरह अजीतों का शिकार रहेंगे? क्या हम इसी तरह बरादरियों में बटे रहेंगे? क्या हम इसी तरह राजा और जट एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे? क्या हम इसी तरह सरदार और गुज्जर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? ये सब लड़ाई इस हुक्मरान तबके की देन है, जो भाई ने भाई को लड़ाया है। 5 साल के बाद आपके पास आते हैं, तुम मेरे चाचा हो, तुम मेरे भतीजे हो, मुझे वोट दो। अगर मैं जीता ना, मेरी सीट ना निकली तो मेरी नाक काट जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद ये आपको नजर नहीं आते। आपकी बेटियां सरों के ऊपर मटके उठाकर पानी लाती हैं। शर्म का मुकाम है। ऐसे हुक्मरान जो आपसे वोट मांगने आए, इनको जूते की नोक पर लिखो कि तुमने इनसे सवाल रखो कि आजाद कश्मीर के अंदर तुमने बेवा औरतों के लिए इदारे बनाए हैं? क्या यतीम बच्चों के लिए तुमने इदारे बनाए हैं? क्या कोई भी ऐसा इदारा है, कोई लिबार्टी तुमने खोरटा के अंदर, कोटली के अंदर, मीरपुर के अंदर खोली है कि जो चेक करे कि जो लोग आजाद कश्मीर के पानी पीते हैं, ये पानी पीने के काबिल है भी या नहीं? ये बीमारियां कहाँ से जन्म लेती हैं? ये इस गंदगी के ढेर से जन्म लेती हैं। ये जो गंदा पानी आप पीते हैं उनसे जन्म लेती हैं। बिल्कुल मेरा मुतालबा है कि कोयटा के अंदर लिबार्ट्री कायम की जाए। बच्चों के लिए तालीम मुफ्त होनी चाहिए। यतीम बच्चों के लिए उस स्कूल में तालीम होनी चाहिए जहाँ पर मजीद का बेटा पढ़ता है, जहाँ पर सिकंदर हयात का बेटा पढ़ता है, जहाँ पर अतीक का बेटा पढ़ता है। इन बच्चों का भी हक है कि ये भी वही किताबें पढ़े, उन्हीं स्कूलों में पढ़े। ये वो इस्तिसाल है, ये वो जबर है, ये वो गुलामी है जिसकी मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल की पार्टी की तरफ से इस आज़ादी को जूते की नोक पर लिखता हूँ और आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि आप तनवीर साहब का साथ दें, जो पैदल चले हैं, जो गली गली कूचे कूचे मोहल्ले में जाके आप लोगों की हकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप इनका साथ दें, आप मिर्जा शौकत साहब का साथ दें। ये रास्ता खुलेगा, ये रास्ता एक रास्ता है, लेकिन वक्तन वक्तन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम इस जम्मू कश्मीर को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत बनाएंगे। गलगित के लोग आपसे मिलेंगे, आप गलगित जाएंगे, जम्मू के लोग आपके पास आएंगे, आप जम्मू जाएंगे। यहाँ पर कारखाना लगेगा, यहाँ पर रोजगार होगा, यहाँ पर ऐसी एक मेहनत कशों की हुकूमत कायम होगी, यहाँ पर ऐसे आवामी नुमाइंदे इलेक्ट होंगे जो चोर नहीं होंगे, जो शराबी नहीं होंगे, जो फ्रॉडी नहीं होंगे, जो इस्लामाबाद के होटलों में अय्याशियां नहीं करेंगे। वो आपके हुकूक के लिए दिन रात जागेंगे, आपके लिए यहाँ पर मोटरवे बनाएंगे, यहाँ पर पार्क बनेगा। यहाँ पर ये करजाई किले पर मैं गया हूँ, ये जो कदीम हमारे असासे हैं, इस लूले लंगड़े मुजफ्फराबाद के हुक्मरानों ने इसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अगर यहाँ पर मोटरवे हो तो लोग घूमने के लिए आए, इस प्रोटोकाला को देखने के लिए आए, तो यहाँ पर आपको रोजगार मिले, कारोबार मिले, तो सच्चे जज्बों की कसम आखिरी फतह आप लोगों की होगी। अगर आपने इस गुलामी के इस अंधेरे को चीर कर फाड़ कर बाहर फेंकने के लिए अगर सड़कों पर ना निकले तो तारीख आपको कभी नहीं माफ करेगी। आप तारीख के मुजरिम होंगे। जो हमारे बड़ों ने काम करना था वो कर दिया है, लेकिन आज आपको जागना होगा। आज आपने इस गुर्बत के खिलाफ बाहर निकला होगा, आज आपको इस बेरोजगारी के खिलाफ बाहर निकला होगा, इस जहालत के खिलाफ बाहर निकला होगा, इस जुल्म के खिलाफ और ज्यादती के खिलाफ बाहर निकला होगा, इस अंधेरे और लोड शेडिंग के खिलाफ बाहर निकला होगा। मंगला डैम आपका है, मंगला डैम आपका है, आपकी जमीनों पर बनाया गया है, आपकी कब्रें डूबी हैं, आपके भाइयों के मकान वहां से उजड़े हैं, आपके महल्ले और बस्तियां इस मंगला ने छीन ली। आपका यही जुर्म है कि आप लोगों ने अपनी जमीनें दी पाकिस्तान को कि तुम डैम बनाओ, लेकिन शर्म का मुकाम है कि मुजफ्फराबाद का हुक्मरान आपको मंगला डैम से पैदा होने वाली बिजली नहीं देता। 375 मेगावाट वहां से बिजली पैदा होती है और आजाद कश्मीर की बिजली 350 मेगावाट जरूरत है। अगर 350 मेगावाट बिजली आपको मिले तो 1 मिनट यहाँ पर वेल्डिंग वाले का प्लांट ना बंद हो, लकड़ी वाले का आरा ना बंद हो, टेलर मास्टर की मशीन ना बंद हो। लेकिन ये महरूमियत क्यों है? ये आपकी खामोशी की वजह से है। अब आपको ये खामोशी तो
پھینکنا ہوگا, آپ نے ظلم کے خلاف باہر نکلنا ہوگا, آپ نے یتیموں کے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا, آپ نے بیوہ عورتوں کے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا, آپ نے معذوروں کے لیے یہاں پر ادارے قائم کرنے ہوں گے. تو آپ کو دعوت میں دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جموں کشمیر پیپلز نیشنل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا حصہ بنائیں. اور بڑوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے صحافی ہیں تنویر احمد صاحب, یہ برطانیہ میں رہے 7 سال 9 مہینے سے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے حالات و واقعات پر تحقیق کر رہے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جبر کیوں ہے. اس جبر کو یہ ختم کرنے کے لیے یہ نکلے ہوئے ہیں. یہ بھی انگلینڈ میں آرام سے رہ سکتے ہیں, وہاں پر یہاں کے لوگ نیازیں اور بکرے سکتے ہیں کہ ہم انگلینڈ جائیں, لیکن یہ وہاں سے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اب ہم نے بازار نعرے لگاتے ہوئے اس کونے تک کہ جہاں غازی صاحب کا اسپتال ہے سب کو کہا کہ آپ چلو, لیکن کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں چلا. کیوں نہیں چلا؟ ہم آپ کے لوگ ہیں, ہم آپ کے حقوق کے لیے باہر نکلے ہیں, ہم آپ کے مسائل کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو کم سے کم ہمارے بازار میں ہمارے ساتھ تو چلنا چاہیے. مزہ تو تب ہے کہ جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو آپ لوگ بھرپور نعرہ لگائیں کہ کوٹلی سے رجوری راستہ کھلے, پروٹگالہ سے رجوری راستہ کھلے, کوٹلی سے جموں والا یہ راستہ کھلے. آپ اگر آواز نہیں اٹھائیں گے, آج آپ کے گھروں میں ہم آئے ہیں, ہم یہ اپنا پیغام لے کر جموں کشمیر کے کونے کونے میں جا رہے ہیں. ہم اپنا یہ پیغام لے کر جموں کشمیر کے مزدوروں کے پاس جا رہے ہیں, کسانوں کے پاس جا رہے ہیں, طلباء کے پاس جا رہے ہیں, گلگت کی ان چٹانوں میں جا رہے ہیں, اٹھمقام اور تاوپٹ میں پیدل چل چل کر لوگوں کو یہ شعور دے رہے ہیں کہ اب 65 سال ہو گیا ہے, اس آزادی کے آپ نے مزے لے لیے, محرومیوں میں آپ نے یہ زندگی گزاری. تیسری نسل آج ہماری دیار غیر میں مزدوریوں پر مجبور ہے. یہ چاچا جی ان کی عمر آج آرام کی ہے, ان کی عمر سکون کی ہے, ان کو پنشن ملنی چاہیے, ان کا علاج مفت ہونا چاہیے, لیکن یہ ہر لمحہ پریشانی میں گزارتے ہیں. یہ بیمار ہوں تو انہیں ڈسپرین کی گولی بھی مفت نہیں ملتی. کتنے لوگ پروٹگالہ کے ہیں جو سعودی عرب کے صحراؤں میں کام کرتے ہیں, جو دبئی کے رنگستانوں میں کام کرتے ہیں, ماں سے دور, اپنے بچوں سے دور ہیں. کتنے یہاں کے کوئٹہ کے نوجوان ہیں جو یورپ کی غیر قانونی روٹی کھاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر کارخانہ کیوں نہیں لگا, یہاں پر ملیں کیوں نہیں لگی, یہاں پر فیکٹریاں کیوں نہیں لگی. میں جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کی طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے ہمارا ساتھ دیا, اپنے حق کے لیے باہر نکلے, یہاں پر کھڑے ہوئے. تو آپ نے تنویر صاحب کا ساتھ دینا ہے, میرا شوکت صاحب کھوریٹا سے آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے. میں ہوں یا نہ ہوں, میں آؤں یا نہ ہوں, میرے گھر کوٹلی ہے لیکن فائدہ آپ کو پہنچے گا. میں جہاں رہتا ہوں وہاں دھوپ بھی نہیں لگتی, مجھے نہیں فائدہ ہوگا لیکن میرے لوگوں کو فائدہ ہوگا, میری غریب عوام کو فائدہ ہوگا. میں بے روزگاری کا مارا ہوا نہ جانے کب دیار غیر میں چلا جاؤں گا, لیکن آپ نے جینا سیکھنا ہوگا, لڑنا سیکھنا ہوگا, حق اور سچ کی راہ پر نکلا ہوگا. حضرت عمر فاروق کا وہ بنائے ہوئے ان اصولوں کو اپنانا ہوگا جو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا سویا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. آج کتنے غریب لوگ آج بھوکے سوتے ہیں, کتنے لوگوں کو روٹی نہیں ملتی, لیکن سب خاموش ہیں. اب آپ نے اس خاموشی کو اختیار نہیں کرنا, آپ نے حق اور سچ کے ساتھ باہر نکلا ہے. تو اس شعر کے ساتھ پیاسی خشک دھرتی کو ہم نے لالا زار بنانا ہے, ہم نے سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے, ہم نے ان تاریک راہوں پر فقط پہرے نہیں دینے, ہم نے لوگوں کی سوئی ہوئی قسمت کو جگانا ہے. ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے, ہم نے اب فاختاؤں کو عقابوں سے لڑانا ہے. علم, عمل, جدوجہد. جوری رس بولو, سیری سے جوری, راستہ کھولو, پروٹگالہ سے جوری, راستہ کھولو, پونی سے جوری, راستہ کھولو, پونی سے جوری, راستہ کھولو, سے جوری, راستہ کھولو, وہی سے جوری, راستہ کھولو, پر سے جوری, راستہ کھولو. رک جانا نہیں تو کہیں ہار کے, کانٹوں کے چل کے ملیں گے سائے بہار کے. کہنے کو آزاد ہے آج سے 63 سال یہ جو کشمیر کا حصہ ہے, اب میں دونوں ملکوں کے اندر, ادھر ہندوستان
کے پاس جو کشمیر ہے وہاں پہ بھی ہم غلام ہیں، جو پاکستان کے اندر کشمیر ہے وہاں بھی ہم غلام ہیں، لیکن ان دونوں میں جو تضاد ہے اس کا ذکر آج میں کرنا چاہتا ہوں۔ سرحد سے اس پار یہ جو بچے ہمارے، مجھے بتائیں کہ اگر باپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو یہ پڑھ سکیں گے؟ نہیں پڑھ سکیں گے۔ سرحد سے اس پار رجوری، یہاں سے 20 کلومیٹر، وہاں بچہ سرکاری اسکول میں جاتا ہے، صبح 10 بجے اسکول لگتا ہے، 12 بجے بچے کو اسکول میں سرکاری کھانا ملتا ہے، 3 بجے اسے فروٹ ملتا ہے، اور ہر ماہ کے بعد 1800 روپیہ اس بچے کی جیب میں ڈالا جاتا ہے کہ تم اسکول آئے ہو۔ 280 روپے من آتا ہے، یہاں 1200 روپیہ ہے کیونکہ ہم آزاد ہیں۔ وہاں پہ 400 روپے کا گیس سلنڈر جس میں 22 کلو گیس ہے، یہاں 8 کلو گیس اور 3 کلو بیچ ہوا بھری ہوئی ہے، 1800-1900 روپے کا سلنڈر۔ یہاں بجلی ہوتی نہیں لیکن بل 5-6 ہزار سے کم کسی کو نہیں آتا۔ وہاں پہ 300 روپیہ 1 سال کا بجلی کا بل ہے، اور پہلے حکومت پوچھتی ہے کہ آیا تم یہ بل ادا کر سکتے ہو یا نہیں، اگر وہ کہے کہ میری اتنی ہمت نہیں تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو 60 سال کا ہو جائے، عورت ہو یا مرد، اس کو اس کی پینشن لگ جاتی ہے 3000 روپے بوڑھے کی اور 3000 بوڑھی کی۔ ٹھیک ہے جی۔ بھینس کا سینگ ٹوٹ جائے تو حکومت 20,000 روپیہ دیتی ہے، بکرے کا سینگ ٹوٹ جائے تو 5,000 روپیہ دیتی ہے۔ پٹواری اگر رشوت کھائے، اس کے اوپر 5 روپے بھی ثابت ہو جائے تو اسے 14 سال قید اور ڈسمس کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، کہنے کو ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ اب میں ان مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ آیا بتاؤ کہ یہ جو ہمارے حکمران ہم سے ہر 5 سال بعد ووٹ لیتے ہیں، طارق غازی آپ سے ووٹ نہیں لیتا، 20 سال سے آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، بجلی ہو، مہنگائی ہو، رشوت ہو، کچھ بھی ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایک وکیل آپ کوٹلی جاتے ہیں، اسے وکالت کی فیس دیتے ہیں، جھگڑا آپ کا حکومت کے ساتھ ہے، وہ فیس آپ سے لیتا ہے اور سائڈ لیتا ہے حکومت کی۔ میں پوچھتا ہوں یہ جو 5 سال بعد آ کر ہم سے ووٹ لیتے ہیں، یہ حرامزادے دلال ہیں حکومت کے، یہ ہمارے ساتھ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے؟ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، رشوت خوری ہے، بجلی نہیں اور بل حاضر ہے۔ یہ سائڈ حکومت کی لیتے ہیں، ووٹ آپ سے لیتے ہیں۔ ان سے تو ہیرا منڈی کے دلال جو ہے نا، وہ لاہور میں، وہ اس سے بہتر ہے، وہ گاہک کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ یہ حرامزادے ووٹ لیتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ نہیں چلتے۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس مسائل موجود ہے، کہنے کو ہم آزاد ہیں، ہماری کوئی شناخت نہیں، شناختی کارڈ ہمارا اپنا نہیں، پاسپورٹ ہمارا اپنا نہیں، باشندہ ریاست ہونے کا بھی سرٹیفکیٹ ہمیں حکومت پاکستان سے دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم لوگ سعودی عرب کی ریت جا کر وہاں چھانتے ہیں، برطانیہ اور امریکہ میں جا کر ہوٹلوں کے برتن مانجتے ہیں۔ اگر ہم آزاد ہوں، ہم خود مختار ہوں۔ شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو۔ بہت شکریہ ہمارے نوجوان بھائیوں کا، بزرگوں کا اور دوستوں کا۔ نیکسٹ ہمارا جو جمعرات آ رہی ہے، ہمارا پروگرام روزانہ سے کٹیڑا ہوگا، 10 بجے ہم ادھر سے روزانہ سے کٹڑا کی طرف ہمارا قافلہ چلے گا، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ جس طرح آج آپ نے ساتھ دیا ہمارا، اس طریقے سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کوٹلی سے رجوری بزریا کھیرٹا کراسنگ پوائنٹ کھولا جائے، چاہے چتر سے کھولے چاہے سوالے سے کھولے۔ ملکیت سازی کی بنیاد پر طارق صاحب
ملکیت سازی کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ ملکیت سازی کی بنیاد پر کوٹلی تا رجوری کٹا ملکیت سازی کی بنیاد پر، اور یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ یہ خونی لکیر ہٹائی جائے. زندہ باد. یہ آر اور پار شہریوں کی ملکیت ہے. آر اور پار جو ریاست کے شہری ہیں یہ ان کی ملکیت ہے. ملی جو ہے ملسوں جمراتی تھی پہلے یہ بندے کٹھے کروانے میں یہ آج آپ کو باڑا بھی جہاں سے غلطی نال بڑھ گیا باڑا جلدی تک بھی رہ گیا. چلو. سپیکر Okay, that was the end of another interesting expedition. Today we traveled from Deri Sabzada to Brodkala. جاننے اور سو شاید کوئی اس میں کیا فرمانے سے ہو بجلی نہیں بارش کیا فرمانے سے ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਜੀ ਵਾ ਮੀਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਏ ਨੇ ਸਕੋਟੀਆਂ ਜਮਾ جی بجلی نہیں بارش کوئی گل کرنے سے ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਤੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ اچھا ਦੋ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ اچھا ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਿ ਮੀਟਰ ਲਵਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੋਟੀ ਜਮਾ ਕਰਾਓ ਜੀ جی ਸਕੋਟੀ ਜਮਾ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮੀਟਰ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ آرا ਉਲਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਘਰਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਬੇੜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੀਟਰ ਚੱਕ ਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ اچھا ਕਾਜ਼ੀ ਆਖਣੇ ਨੂੰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬਿੱਲ اچھا ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ہاں 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਇਸ਼ਨੇ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ اضافہ صحیح ہے تو آنے ہو کہ وہ موٹر سائیکل پر یا ننگنے وہ بل پڑکا جانے ਆ ਬੇੜਿਆ ਦੇ ਜਾ ਸਾਦਾ اچھا ਕਿਸੇ ਕੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾ ਭਾਈ ਕੌਣ ਨੰਬਰ ਕਾ ਆਇਆ صحیح ਕਿਸੇ ਕੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੇੜੇ ਤਾਂ ਬੇੜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਚੱਕ ਕਰ ਭਾਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਹੈ صحیح ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆ ਹਾਲੇ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਐਸ ਦੀ ਲੋਗੀ ਕਾਰਡ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ یعنی کہ سونے کار بجلی نہ بل اوسطن کتنا آشنا ਹੈਂ ਜੀ سونا کار نہ بجلی نہ بل کتنا آشنا ਹੁਣ تقریباً 8 ਕੋਲ ਆ 7 ਕੋਲ ਖੜੇ اچھا سونے کارج بجلی کیا کا استعمال ہونے ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬਸ ਲਾਈਟ ਤੇ ਟੂਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ صحیح ہے ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸੈਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਟੂਪਾਂ ਲਾਓ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਮ ਖਰਚਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ صحیح صحیح ਤੇ ਉਹ ਟੂਪਾਂ ਮੈਂ ਧਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਵਾਣੀ ਨਾ ਤੂੰ ਖੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ صحیح صحیح ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਟੋਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੀਟਰ ਨਹੀਂ صحیح ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ٹھیک ہے ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਧ ਬਲਬ ਹੈ محکمہ مال نے کوئی مثال دی ਤੇ ਇਹ ਆਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਹ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਜਾਨਣਾ ਸੇ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਣਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਬਾਪ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਤਾਰਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਹੈ ਸਾਂਝ ਜਾਣੀ ਹੈ جی ਸਾਂਝ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ ਹਾਂ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਣੇ ਤੇ ਜਾਏ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਆਣੇ ਨੇ ਕਹੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਟਿਆ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਓ ہاں ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ہاں ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਸਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਓ ਜੀ صحیح ਪੈਸੇ ਉਧਰ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪੜੋਸਾ ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਸਾਂਝਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ صحیح چلو بزرگ بہت شکریہ سونا کیا ہے اس میں گرامی کیا نام سونا ਮੁਹੰਮਦ ਰਸ਼ੀਦ ٹھیک ہے ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਮ ਆਖੜੇ ٹھیک ہے اتنے بروڈ گالا ہی رہے ہو ਬਰੋਡ ਗੱਲ ਆਈ شکریہ مہربانی شکریہ ਇਸ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਲਾਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗਦਾਵੜੀਆਂ ਲਵਾ ٹھیک ٹھیک ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਅਗਲਾ ਮਾਰੀ ਛੱਡਿਆ صحیح ਬਾਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਤੈਸਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ صحیح ہے وہاں دنیا پر مروانے نے محکمہ مال مروانا بہت بہت شکریہ مہربانی تے پھر آخر کالا قانون ہے ہائی انڈیا اچھا نہیں دسو با کالا یہ ہے جڑا میٹر تکیاں بغیر ریڈنگ دینا ہے یا وہ کالا صحیح وہ تو کافر مذہب ہے صحیح سارا سلامی مذہب ہے مسلمان ہوئی تے جڑے بغیر میٹر تو دینے بل اس نے بھی صحیح Okay.